Yo, what's up? Welcome to Extra Dip. Another day, another reaction. Hari ni Abang Dip nak tunjuk korang one of the greatest hip-hop video of era ni lah kan. Yang Abang Dip baru discover dan Abang Dip rasa macam bestnya. Tapi sebelum tu ada sesuatu yang Abang Dip bagi tahu, iaitu roll the intro. Yo, Extra Dip reaction Bapak Budak. Let's go. Okay. Hari ni Abang Dip nak tunjuk korang satu video hip-hop yang Abang Dip rasa best gila. Dan Abang Dip baru je discover sebab of course Abang Dip tak tengok TV kan. Jadi video kali ni ialah video Burung Hantu daripada rancangan The Masked Singer musim kedua dengan lagu Haa Tepok. Lagu Haa Tepok ni memang best lah sebagai it was a hip-hop hit kan dekat negara kita ni. Dan Burung Hantu seperti yang kita tahu, eventually dia dah reveal dah benda ni sebab benda ni dah habis kot. Burung Hantu ni Hana Delisha. Jadi Hana Delisha nyanyi lagu Haa Tepok. Jom kita layan dan kita tengok best ke tak. Okay, video ni adalah video curi daripada Hit Zone channel. Jadi sebab itulah visual dia macam dia apa, sensor lah. Kita tak boleh nak tengok rancangan Mas Channel tu secara penuh. Yeah. Aku ada brand, aku teraran, aku ada lawbang macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali bun. Aku ada hit, dia nak lagi. Yo, kau dengar tu. Bila orang lain menyanyikan lagu Haa Tepok ni, then you realise lagu Haa Tepok ni memang best gila lah. Sebab tu lah dia hit kan. And it's a fresh new sound lah bila seseorang lain yang menyanyikan banding dengan Mere Fly tu. Mere Fly tu dia nyanyi macam chill kan. Aku ada run, aku ada brand kan. Tapi Hana Delisha ni dia nyanyi dengan penuh emotionalnya. And I like this version more. Aku suka this version where it's a bit of a macam Avril Lavigne kind of feel sikit. Aku ada run, rock punya feel sikit kan. Let's go man. Orang nak skrit, aku ada key. Ya aku loka kepala oversea. Pukulanku gila macam aku Bruce Lee. Kalau barang aku boy, aku mantul. Yeah. Aku ada flight yang sentiasa full. Aku ada kick gila-gila memang goal. Yeah. Acaraku lain dekat internet troll. Yeah. Aku terdapat tapi lagu penuh elektrik. Tanah deal sama lulu penuh dengan dari trik. Aku suka because in the original song when Mere Fly was rapping and dia macam the lyrics tu tak berapa nak jelas tau. Jadi bila kau ambil penyanyi macam Hana Delisha ni, dia apa? Dia vocalize kan lirik baik-baik lirik tu. Dan lirik ni sangat bagus lah sebenarnya. Lirik Mere Fly kan. Aku ada run, aku ada brand kan. Bila dia jelas tu, kita dapat feel lagu tu lebih lah. But this is like the one of the best version cover yang aku pernah dengar. Brother semua gila dog, gila macam bawa brick. Semua sihat belaka tapi dalam lagu semua stick. Punyalah susah-susah sampai sini. Yeah. Boleh pula dia main benci-benci. Cakaplah apa kau nak ku tak henti. Sorry bye hari ni ku menang lagi. Yeah. Oh man, it's full of attitude and she did the song justice. That's best gila. Best gila lah. Like basically aku just rasa macam nak ulang balik lagu ni dan dengar lagi semula. Tapi nanti video ni panjang sangat untuk korang pula. Tapi jom kita layan terus. Cuba try tackle I apa nama. Muka macam masuk TV pernah nampak. Burung hantu sekarang in the house yo. Dulu korang kata aku tak bakat sekarang cuba claim macam mak angkat Yo, shout out to Hana Delisha lah because gila talented boy. Okay. Talented lah. Dan lagu ni memang apa man, dia menunjukkan lagu ni memang best lah. Lagu ni memang layan dan lirik dia memang power lah. Power sesuatu memang poyo lah. Macam I'm the best man, I'm the best. Tepok kan.
Shout out to Mirfly, man. This is a good song, man. Yo girl mana studio dekat, ha? Ku malas angkat, ha? Burung hantu bawa kereta mewah, bukan derek. Burung hantu bawa kereta mewah, bukan derek. Burung hantu bawa kereta mewah, bukan bawa taksi, bukan duit bapak kau. Ini semua duit gue. Ku buat sejak, kau buat sejak. Aku sudah belikan rumah untuk mak bapak. Bawa power makan apa je, awet dia tak lecil. Boleh curi yo, makan dalam belanja bil. Hey, punyalah susah-susah sampai sini. Ini kebetulan aku terdengar lagu ni dekat TikTok lah. In some video lah dia orang guna kan. Dan aku search lah. Lepas tu macam, siapa Burung Hantu ni kan? Macam, gila, best gila cover ni. Boleh pula dia main benci-benci. Cakaplah apa kau nak ku tak henti. Sorry but hari ni ku menang lagi. Haa Tepok. Let me hear you say. Yeah. Say what? Cuba halang aku langgar tak ada masalah. Yo, what up? Okay, that's how you do it, man. And it shows yang Hana Delisha ni memang a real performer lah. Real performer yang ada swag, man. You need to bring that swag. Because a lot of kids nowadays kan, sometimes aku pernah, okay. Dan juga a lot of people lah yang nak rap kan. Kita nak rap, kita nak buat performance. And kita ada this idea in our head. Tapi bila when you are on stage tu, kau malu-malu lah apa semua kan. But when you are on stage, man, it's all about performing lah. Dan translating idea kau tu, swag kau tu, kepada performance dari segi suara, ada attitude dalam suara tu, dan juga dari segi performance kan, itu sangat-sangat penting lah. Dan that's why it works, because Hana Delisha really, dia feel this song, dia feelkan dulu, fahamkan dulu lirik, and then dia perform, dia buat recording, and then dia buat performance ni. Memang sangat-sangat best. So that's it guys, man. Just wanted to share this with you guys. Memang best cover Hana Delisha untuk Haa Tepok ni. Dan ini menunjukkan lagu Haa Tepok ni memang boleh berdiri sendiri lah. Without the mere fly factor, without everything. Kau boleh ambil a random artist yang sangat bagus lah, penyanyi yang sangat bagus lah, Hana Delisha kan, dan dia boleh perform lagu ini, dan lagu ini still feel the same. It still feels like but lagu ni memang best lah. Shout out to Mirfly, shout out to Kid Sante, shout out to Caprice, shout out to all the rest of the guys that make Haa Tepok. Congratulations guys, Haa Tepok ni memang best. And shout out to Hana Delisha, because that was a great performance. You should really consider a rap album, because you are better than a lot of rappers out there. Okay, thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Roll the outro. Roll the outro. Okay, ini ada video lain, boleh klik video lain, boleh klik logo to join the dip fam. Thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Peace out.